Segera mendaftar. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Lomba segera akan dimulai jam 11.00. Kelas pertama kolibri 50K. Mohon perhatian. Dan jangan lupa subscribe blognya Mahmud MTB, YouTuber Palu punya, supaya semakin terkenal di semuanya Palu. Mantap, Mahmud. Ya oke, sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon ke ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Untuk itu mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangun,